की करसवाडा जो फ्लायओव्हर आसा हायवे, ह्या हायवेचेर हांगासर जो ट्रक 4 दीस जाले खंय हांगासर पार्क केल्लो आसलो आनी त्या कारणाक लागून हांगासर बॅरिकेड्स घातले गेले, पूण ते बॅरिकेड्स रितसर दिसना. ह्या कारणाक लागून बरेचशे हांगासर अपघातूय जाताले. तर तुम्ही पळोवंक शकता की एक फॉर्च्युनर स्कूटर रायडर थेट फाटसून येतालो आनी त्याने थेट ते बॅरिकेड्स तो सारके घेवन त्याने थेट धपको जो आसा हो मारलो त्या ट्रकाचेर. जो ट्रक हांगासर 4 ते 5 दीस जाले हांगासर पार्क आसा, त्या ट्रकाचेर ताणें थेट धपको हो मारलेलो आसा आनी तेतून तो मातसो मायनर इंजरी जाल्ले ताका. कित्याक इंजरी जाल्या कारणान ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सद्या ट्रिटमेंटा खातीर व्हेल्लो आसा. पूण गाडी जर तेची मुणीत जाल्यार पुराय गाडी तेची सारकी डॅमेज जाली दिसण्याक येता. सद्या घटनास्थळी ट्रॅफिक सेलाचो स्टाफ सद्या हांगासर पावलेलो आसा. आतां आमी रितसर पळोवया की आतां कितें एक्शन जातली, तो ट्रक आनी कितले दीस हांगासर उरतलो, हे पुराय अपडेट जी आसा ही सद्या आमी जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करया. पूण सद्या हांगासर हो ट्रक आनीक जर 2-3 दीस जर उरत जाल्यार खूब डेंजरस आसा. सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन व पुलिसां कडेन व ट्रॅफिक सेला कडेन की हो ट्रक जो आसा हो जाता तितल्या बेगिना ह्या स्पॉटा वयलो काडचो, जेणे करून अपघात जे आसा हे जावचे ना आनी टाळले वयतले. जर हो ट्रक आनीक 2-3 दीस जर असो उरलो हांगासर जाल्यार कोण ना कोण परत येवन हेजेर फाटसून धपको मारतलो आनी कोणाचो जीवय वचूंक शकता हेजेर. त्या कारणाक लागून जाता तितल्या बेगिना तेंच्यांनी कितें तरी एक्शन हेची घेवची. कितले दीस जाले हो ट्रक आसा हांगासर? 2 दीस जाले. पूण कितें एक्शन जावंक ना हेजेर? कित्याक आमी जेन्ना हांगासर येयले तर आतां कोण येयले, कोणें सांगलें 4 दीस जाले, कोणें सांगलें 5 दीस जाले म्हणून. आयज कोण 4थो दीस वा 5वो दीस म्हणून सांगता. ना चडून चड तिसरो दीस आयज तिसरो दीस. पूण काय हय काडपाचें हें ना. ते पात्रांवान कांयच एक्शन घेवंक ना, कित्याक व्हडलो ट्रक आनी प्रॉब्लेम जालो नाल्यार आमची स्क्रीन काडूं शकता. ट्रकच जाता व्हडलो. ट्रक व्हडलो आहा आनी ओनर कितें म्हणटा आतां? ओनर कितें म्हणटा? ते अजून काय खबर ना. पूण तो कित्या खातीर बंद आहा सर ट्रक? म्हणजे स्टार्टच जायना तो. स्टार्ट जायना. एकदम. पूण कित्याक हे ट्रक जर मदीं आसात खंय डेंजरस कशें आसा न्हू? त्या खातीरच बॅरिकेडां घालून दवरलेली, कितें प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून. बॅरिकेड. ओके. आतां कितें शिफ्ट करपाच्या मार्गाचेर कितें? परत कॉन्टॅक्ट करता आनी पळयता तांकां. येस. लायटी ऑन करून दवर म्हणटाले, तरी आसतना तुमी दवरूंक ना. रिफ्लेक्टर बीन काय ना ताका लागून? लायट ऑन करून दवर, तरी आसतना तुमी लायट ऑन करून दवर म्हणटा. तर ट्रॅफिक सेलाचे जे स्टाफ आसा तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेता तर तांच्यानी सांगलें 3 ते 4 दीस जाल्या. आनी जो ओनर आसा खंय त्या ओनराक सुद्दां तांच्यांनी सांगलेलें आसा की जो रिफ्लेक्टर आसा हो मारून दवर, सायड लायट बीन. पूण ड्रायव्हरान सारकें निग्लेक्ट केल्लें आसा, हेचेर कांय एक्शन ना. आनी हेका लागून बॅरिकेड्स तांच्यांनी घातले, पूण बॅरिकेड सेफ्टी हे कितले मेरेन रावतली, कित्याक हायवे आसल्या कारणान सगळ्यांक हे दिसण्याक येना आनी ताका लागून अशे अपघात घडत आसा. आतां पळोवया कितें कारवाय जातली, केन्ना हो ट्रक हांगासरल्यान शिफ्ट जातलो. हांव गाडयेंतलो स्लो आसलो, लायक अरावंड 40 स्पीड आय वॉज. सो आय वॉज वेरिंग हेल्मेट एवरीथिंग. सो इट जस्ट स्ट्रोक मी आनी fell asleep little bit and I got to see the truck was over here and I was on 40 speed normal. Okay. So I just hit it over here and I got to see these people were inside sleeping. I don't know. They should have at least put something like a light or something. Nothing was there. Nothing was there. Nothing. It was like no lights, nothing for the car. In the four-wheeler. Four-wheeler. Truck. The truck was parked over there? Parked here only, middle only like. Middle of the road. One fellow also missed of his accident. Did personal voice. That's why he was telling. Okay. So today I am the victim of it. Okay, this is the second for you. पहिले आनी कोणाक जालो तर? पहिले आनी कोण जावपाक त्याचा चुकलो. चुकलो. लागले. ओके. फाव वाजता तो डॅमेज झाला. पाय डॅमेज झाला. Because my helmet I got saved. A little bit damage and You going for home? No, I was going for work, meaning my work was over, 9 o'clock shift over, I was going home now. So from Panji I was going home. केन्नाच्यान पाका तो in middle of the road From only? yesterday only might be, that boy was telling, पण आता मध्ये गेलो न्हू गाडीचो. Yeah. लोक मागीर एक्सिडेंट जाले की लोक येता न्हू आदाराक, सो
टाइम तो सांगतालो आपूण चुकलो हय वाचलो हय मदत पाक काडली हे था हय जॉन मिनर सो पडलाच तेंगा जॉन मिनर सगळं थंयच हा हय ते इतलेल्या सुशेगाद एटलीस्ट इंडिकेशन तरी दिवंक जाल्ले न्हू कांयच नासले सडनली तुका ते फकत हे आसले ते आसा पळय ते येलो कलरचे ते तितलेच आनी काय इंडिकेशन मातूय ना लायट तर दिल्या मातशें एटलीस्ट अलर्ट जावपाचें ओके कितें सांगूंक सोदता हेजेर हय मदींच पाक गाडयो करतात ते होय रस्त्यार मदें पार्क केला ओके एटलीस्ट खंय सायडीक पार्क केलेले इट इज अ पब्लीक रोड द मेनी कार्स कीप गोईंग हियर सो इट कॅन बी लायक एटलीस्ट सम इंडिकेशन नीड्स टू बी गिवन रायट ना आतां पळय म्हाका जाल्यार एटलीस्ट आनीक कोणाक जावचें ना What message you want to give for the traffic cell and the police on this now? I won't say anything much. See, it's a public road. The public should understand. The driver especially needs to understand. You should not park this car in the middle. Like you can park on a private road where there no much cars and all come. But it's on a public. But this was just right in the middle of the middle bridge. of the road. Yes, middle of the road. Okay. And that too, it's a highway. It's a highway, na? Yeah. So, मातशें ड्रेस केला. Yeah. So ना दोयार लागना मातशें सायडीक लागला रे एका पायान लेग इज अ बिट डॅमेज लायक पेनिंग लायक हातीक लागला हय and for leg लेग हिंगा पायांक लागला रे बट हे मातशें वयर येवचें ना yeah it's okay टायट yeah सो आई कैन वॉक रे बट द ओनली थिंग इज स्ट्रेस पड़ता है stress पड़ता okay मैंने कुछ ये देखा था ये कैसा हो गया गाड़ी के पीछे कैसे लग गया उसमें क्या हुआ था क्या पीछे मतलब ये गाड़ी ऐसा है ना वो गाड़ी रोका क्या हुआ स्प्रेड लगा क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं अभी देखा मैं गाड़ी इधर साइड पर गया तो क्या हो गया इसमें लग गया पीछे से किसी ने मारी है क्या ठोकी है पीछे से वो गाड़ी ऐसा गाड़ी है ना हाँ तो आगे का पूरा पोर्शन ही गया उसे गया है उसे और चोट लग गया वो दिखा था लड़का शायद उसमें गाड़ी में आदमी उसको लगा है चोट यहाँ इधर साइड में लगा अच्छा वो तो यार बच गया ये अच्छा है ये तो लग भी सकता था ज़्यादा मर भी सकता था कोई ज़्यादा चोट लग जाता तो क्या होता है तो गाड़ी ओके इसको साइड में लेना चाहिए ना साइड में लेने से पुलिस वाले चौकसाई रखना चाहिए था अभी तो कोई आई नहीं पुलिस ने देखा भी नहीं कि इतने दिन से यहाँ पे ट्रक खड़ा है करके देख रहे हैं ना आप तो खुद ही देख रहे हैं सर कोई नहीं दिखाई दे रहा आम्ही असा सध्या करसवाडा फ्लायओव्हर ह्या रस्त्याचेर हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आता थेट म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता राजस्थान पासिंगाचो एक व्हडलो ट्रक आसा हांगासर ट्रॉली व्हडली हो ट्रक आमकां हांगासर कोण आसा तांच्या कडल्यान कळला की कमीत कमी 5 ते 7 दीस जाले खंय हो ट्रक असोच हांगासर आसा बंद आसा आनी आतां थेट त्याच्या ह्या ट्रका फाटल्यान एक 2 व्हिलर वालो आपल्या कामा वयल्यान वयतालो तेणे थेट धपको जो आसा हो ह्या ट्रकाच्या फाटल्यान मारलेलो आसा ह्या हितून तो ड्रायव्हर जो आसा एक्टिवा स्कूटरवालो तो इंजर्ड जाला हितून त्याच्या तकलेक लागला हातीक लागला व त्याच्या पायांक लागलेले आसा आता ह्याच्या पयलीं खंय आनी कोण तरी मारपाचो आसलो अशें आतां कळलेलें आसा आनी तो चुकलो आनी हो दुसरो कोण तरी हेका सांपडलेलो आसा आता हेचेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन जाता त्या बेगीन लक्ष मारूंक जाय कित्याक हो ट्रक जो आसा हो रायट इन अ मिडल हांगासर सद्या करसवाडाचो फ्लायओव्हर आसा त्या फ्लायओव्हराचेर हो ट्रक हांगासर पार्क केल्लो आसा कितलेशेच लोक आसा रस्त्या वयल्यान ट्रॅव्हल करता हो हायवे आसल्या कारणान तुमी पळोवंक शकता सदांच हो फ्लायओव्हर इतलो बिजी आसता आनी हो ट्रक सारको मदोमद हांगासर दवरलेलो आसा मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की ट्रॅफिक सेल व पुलिसां कडेन जाता तितले बेगीन हांगासर येवचे आनी हो जो ट्रक आसा हो ट्रक तेंच्यांनी कस्टडीन घेवचो आनी व्हरचो म्हणून आनी कितें आतां रितसर कारवाई ह्या ट्रकवाल्याचेर करची आतां लोकल हांगासर काही आसा तेंच्या कडल्यान आमकां कळला की ट्रकाचो ड्रायव्हर हो अजून गाडयेन आसा म्हणून कळला आतां अजून आमकां खबर ना खरोच ट्रकाचो ड्रायव्हर गाडयेन आसा वा ना तो पूण जो इंजर्ड जाला ताका आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्या शिफ्ट केल्लो आसा ट्रिटमेंटा खातीर आतां फूल अपडेट कितें आसा पळय ते आमी हांगासरले लोकल लोक आसा तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की कितले दीस जाले हो ट्रक हांगासर मदीं पार्क आसा पूण काही लोकलान आमकां सांगलें की कमीत कमी 4 ते 5 दीस जाले कोण सांगला 7 दीस जाले म्हणून एक्झॅक्ट आमकां खबर ना हो ट्रक कितले दीस जाले हांगासर पार्क आसा पळय तो पूण रोवा मदींच हांगासर ट्रक पार्क केल्लो आसा जाता तितले बेगिना कन्सर्न ऑथॉरिटीन मागता पुलिसां कडेन व ट्रॅफिक सेला कडेन जाता तितले बेगिना हांगासर येवन हो ट्रक तेंच्यांनी कस्टडीन घेवचो
रितसर कारवाई ह्या ट्रक ड्रायव्हराचेर करची. ही राजस्थान पासिंग हो ट्रक आसा हांगासर. कित्याक आनी व्हडलो अपघात जावच्या पयलीं जाता त्या बेगिना येवन हेचेर कारवाई करून हो ट्रक तेंच्यांनी कस्टडीन घेवचो अशी मागणी हांगासरल्या लोकलांची व आमची आसा हांगासर. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत परत हो ट्रक मोदी जो फ्लायओव्हराचेर दवरला तेच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.